नमस्कार जय माँ समले आज रखमा आम कि थान डिजाइन माने कम रेंज नु नहीं जहाँ रेंज स्टक अच्छे कम रेंज मतलब मीडियम रेंज आसवा यहाँ देखो फास्ट टेराकोटा डिजाइन 750 टका पूरा फाइन क्वालिटी 120-97 आसवा 750 टका ये देखो 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 750 टका এটা দেখুন 950 টাকা টিকে দাম বলতে যাবা 950 টাকা এটা দেখুন 850 টাকা পেপার ডিজাইন এটা দেখুন 850 টাকা এটা দেখুন 900 টাকা এটা দেখুন 1500 টাকা এটা দেখুন 1250 টাকা এটা দেখুন 1400 টাকা এটা দেখুন 1280 টাকা এটা দেখুন 1450 টাকা এটা দেখুন 1200 টাকা এটা দেখুন 1450 টাকা এটা দেখুন 1450 টাকা এটা দেখুন 1650 টাকা আমার ওড়িশা ভিতরে শিপিং আছে 70 টাকা ওড়িশা বাহারে আছে শিপিং 100 টাকা ওড়িশা বাহারে আছে 100 টাকা আর ওড়িশা ভিতরে আছে 70 টাকা শিপিং চার্জেস। নমস্কার জয় মা সমলেই।